کیونکہ آپ کے والد ایک معروف مخالف ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی سعودی عرب میں سزائے موت کے قیدی ہے۔ MBS اب ایک پریشر کوکر کی طرح ہے۔ اس نے ایک بار میرے والد سے کہا تھا، اس نے کہا سیاست خوف سے چلتی ہے، محبت سے نہیں۔ کیا آپ اپنی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں؟ سعودی معاشرے کے کئی طبقوں کو الگ تھلگ کر کے وہ بہت سے لوگوں کو مخالف بننے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس ہفتے ہمارے ساتھ عبداللہ العودہ ہیں جو مشہور امام اور شیخ سلمان العودہ کے بیٹے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ نئی سعودی عرب اور اس کی بڑھتی ہوئی آمرانہ روش پر بات کرتے ہیں۔ کیا سعودی عرب اب بھی پیگاسس سافٹ ویئر استعمال کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا یہ اسرائیلیوں نے انہیں فراہم کیا ہے؟ حکومتیں اور عامر کہتے ہیں کہ ایک شاک تھراپی معاشرے کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اسے روشن خیالی کی طرف لایا جا سکے۔ وہ صرف طاقت پر ہی انحصار کر رہے ہیں، عوام پر نہیں۔ میں یہاں واشنگٹن ڈی سی میں سعودی مخالف رہنما عبداللہ العودہ کے ساتھ موجود ہوں۔ عبداللہ العودہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تھنکنگ مسلم میں دوبارہ خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آج یہاں بالمشافہ موجود ہو کر مجھے واقعی خوشی ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ میں یہاں واشنگٹن میں آپ کے ساتھ بالمشافہ موجود ہو کر بہت خوش قسمت ہوں۔ ہماری پچھلی گفتگو میں، میرا مطلب ہے کون جانتا تھا، ہمیں تقریباً 5 لاکھ ویوز میں ہے، اور سبحان اللہ ایسا لگا جیسے یہ نہ صرف سعودیوں میں بلکہ در حقیقت دنیا بھر کے مسلمانوں میں بھی بہت مقبول ہوئی۔ اور کیا آپ نے اس وقت یقین کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں سعودی سیاست پر ہونے والی ایک گفتگو کو دنیا بھر سے اتنا رد عمل ملے گا؟ ہاں، میں یہ بخوبی جانتا تھا کہ عرب جزیرہ نما کے لوگ اور وہاں کے باشندوں میں علم و فہم کی ایک گہری پیاس ہے۔ جی ہاں، لیکن نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا، میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ لوگوں کی دلچسپی اس حد تک زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ سچ کہوں تو ایک بہت اچھی علامت ہے کہ لوگ واقعی ہوش اور بےتاب ہیں کہ وہ صورتحال کو سمجھیں اور اس کا پیچھا کریں۔ یہ اسی چیز کا حصہ ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، یعنی امت اور دنیا بھر کے مسلم ممالک، اور یہ کہ ہم سب کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے سعودی مخالف کی اصطلاح استعمال کی، اور ظاہر ہے آپ شاید سب سے مشہور علماء میں سے ایک کے بیٹے ہیں جو اب سعودی عرب میں جیل میں ہے۔ کیا آپ کو سعودی مخالف کی اصطلاح سن کر برا لگتا ہے یا آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ میں اسے قبول کرتا ہوں، مجھے یہ ٹھیک لگتی ہے کئی وجوہات کی بنا پر، لیکن میں مختصر رہوں گا۔ ایک وقت یہ رکھیا میرا یہ خیال ہے کہ مسلم آمریتوں، عرب دنیا میں موجود آمرانہ حکومتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے تصور کو مکمل طور پر دشمن بنانا چاہتے ہیں، اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اور بنیادی طور پر مختلف سوچ یا مختلف رائے رکھنے کے تصور کو مجرمانہ بنا دینا، جو کہ میرے نزدیک نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے اور انسانی حقوق کی بنیادی اخلاقیات اور سمجھ بوجھ کے بھی منافی ہے۔ ہماری پچھلی نشست میں، ہماری پچھلی گفتگو میں آپ نے سعودی خارجہ پالیسی پر تبصرہ کیا تھا، اور خاص طور پر اس کے فلسطین کے بارے میں نقطۂ نظر پر۔ سعودی اب بھی فلسطینی مسئلے کو زیادہ سے زیادہ ایک معمولی سی پریشانی سمجھتے ہیں، اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ یکجہتی نہیں رکھتے جو سعودی عرب کے عوام رکھتے ہیں، اور یقیناً جو مسلم امہ کے لوگ رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے اسرائیل کے خلاف ایک زیادہ سخت لہجہ دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دوحہ حملوں کے بعد سعودیوں نے بہت تیزی سے رد عمل دیا اور ان حملوں کی مذمت کی۔ ہم نے دیکھا سعودیوں کی جانب سے غزہ میں مختلف اقدامات کے بارے میں اعلانات ہوئے ہیں جن میں اسرائیل کے خلاف کافی سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا کسی بھی طرح نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یا پھر یہ اب بھی اسی طرح کی تھوڑی سی منافقانہ، آپ جانتے ہیں، سعودی پالیسی ہے کہ عوامی رائے کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں؟ ہاں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، دوسرا والا، اور کن، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی مکمل طور پر ہوا تھا اس کی بنیادی اور اہم وجہ سے، مثلاً ایک واضح اور تفصیلی مثال کے طور پر، جیسے کہ بنیامین نیتن یاہو نے ایک بار کہا تھا فلسطینیوں کو کہیں اور جانا چاہیے، اور اس نے 3 جگہوں کا ذکر کیا تھا جن میں سعودی عرب بھی شامل تھا، اور اس لمحے کے بعد سعودی عرب نے واقعی ایک بہت ہی سخت بیان جاری کیا گیا، اور جیسا کہ ہونا چاہیے تھا تیز زبان کا استعمال کیا گیا،
لیکن اس سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ صرف جب سعودی عرب میں مخصوص جگہوں کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر رد عمل دیا، کیونکہ وہ اب بھی انتہائی قوم پرستانہ سوچ رکھتے ہیں اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور سعودیوں کو الگ کرنے کی کوشش کرنا کہ اور میری رائے میں بری طرح ناکام ہونا سعودیوں کو اپنی سرحدوں سے باہر کے مسائل، جن میں فلسطینی مسئلہ بھی شامل ہے، کو سمجھنے سے الگ کرنا۔ اور جب انہیں اسرائیلیوں کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ وہ اب معمول کے تعلقات میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور تیسری بات میرا خیال ہے اسرائیلی ذہن میں جو حساب کتاب ہے کہ دوبارہ اگر انہیں روک تھام کے نظریے اور طاقت کے مظاہرے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، طاقت دکھانا، وہ سمجھتے ہیں کہ طویل مدت میں یہ حکمت عملی ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ یہ چھوٹے ممالک ان کے زیر اثر آ جائیں اور انہیں اپنا محافظ تسلیم کر لیں، اس بار صرف امریکہ کے ذریعے نہیں بلکہ اسرائیل کے ذریعے بھی۔ یہی وہ اہم اور بنیادی بات ہے جو اسرائیل کے سیکیورٹی سیکٹر کے کچھ انتہائی اہم اور با اثر لوگ بھی سمجھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی طاقت کا مظاہرہ کرنا طویل المدتی معمول کے تعلقات میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ اگر آپ ہر حال میں معمول کے تعلقات کی کوشش کرتے ہیں تو ان ممالک کو یہ پیغام ملے گا کہ ہاں، آپ کو مزید رعایتیں دینی ہوں گی اور یہ سب کچھ کرنا ہوگا، اور وہ نہ تو کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی اس کے لیے راضی ہیں۔ تو یہ بھی ان حساب کتاب کا حصہ ہے کہ سعودیوں کو پیغام مل جاتا ہے اور سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے، اور اسرائیلیوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو پھر وہ اس راستے پر کیوں چلیں گے؟ تو زبان ایسی ہے جیسے کسی ایسے شخص کی زبان ہو جسے یا تو یہ سب کرنا پڑے یا کم از کم دکھاوا کرنا پڑے کہ وہ پرواہ کرتا ہے، یا پھر آپ جانتے ہیں سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ ان کے اپنے لوگ بھی جو غزہ کی فکر کرتے ہیں۔ میرا خیال بھی یہی ہے۔ جو فیصلہ MBS نے کیا جو کم از کم اچھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی جو اس لمحے کے مطابق رد عمل دیتی ہے۔ ہر سردیوں میں لاکھوں خاندان بغیر گھر کی گرمی، مکمل کھانے یا مناسب کپڑوں کے سردی کا سامنا کرتے ہیں۔ جو خاندان جنگ، غربت یا بے گھر ہونے کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے سردیوں کا موسم سال کا سب سے مشکل وقت ہو سکتا ہے۔ غزہ، لبنان، شام، یمن، افغانستان اور اس سے آگے بچے پتلی کمبلوں کے نیچے سوتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے خود کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے جیسے درجہ حرارت گرتا ہے اسکول کھلے رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہم سب مل کر اس کو بدل سکتا ہے۔ بے تعمول کی ونٹر ریلیف مہم کے ساتھ آپ کی ہمدردی خاندانوں کو خوراک فراہم کرتی ہے تاکہ وہ صحت مند رہ سکیں، کمبل اور گرم کپڑے دیتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور ایندھن فراہم کرتی ہے تاکہ ان کے گھروں میں دوبارہ گرمی آ سکے۔ آپ بچوں کو اسکول میں رکھنے، خاندانوں کو ایک ساتھ رکھنے اور سب سے سخت مہینوں میں امید کو زندہ رکھنے میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ گرمی دیتے ہیں تو آپ صرف آرام ہی نہیں دیتے بلکہ عزت نفس بحال کرتے ہیں، امید کو برقرار رکھتے ہیں اور زندگیاں بچاتے ہیں۔ ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ اس سردیوں میں کوئی بھی خاندان سردی میں نہ رہے۔ آج ہی عطیہ کریں اور ان کی جد و جہد کو تحفظ میں بدلنے میں مدد کریں۔ اپنی ہمدردی کو امید میں بدلیں۔ MBS نے علاقائی سفارت کاری میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے، اور اس میں دراصل ان تنظیموں کے ساتھ سفارت کاری بھی شامل ہے جن کے ساتھ روایتی طور پر سعودی عرب تعلقات نہیں رکھتا تھا، جیسے کہ اسلام پسند گروہ۔ اور میں خاص طور پر اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ MBS نے واقعی کس طرح ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ احمد شراک کو سردی سے نکالنے اور مغرب کے ذہنوں میں نئے شام کی نارملائزیشن پیدا کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے ہماری گفتگو کے دوران ٹرمپ کے ساتھ وہ مشہور ملاقات بھی ہوئی جہاں ٹرمپ نے کہا کہ وہ شراک کو ایک مضبوط آدمی کے طور پر احترام کرتے ہیں اور ان کی تعریف کی۔ اور ظاہر ہے بالکل کل ہی ہم واشنگٹن میں تھے، لیکن نیو یارک میں احمد اشر اقوام متحدہ میں موجود ہیں۔ آج انہوں نے گفتگو کی، اور آپ جانتے ہیں کل وہ ایک بہت اہم فورم میں موجود تھے جہاں جنرل پیٹریس میزبان تھے، یعنی وہ پیش کنندہ اور میزبان کیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ، اور میرا خیال ہے کہ اس میں سے زیادہ تر MBS کی سفارتکاری کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ MBS جو ایک وقت میں اسد کے بہت بڑے اور مضبوط حامی تھے اور اسد کو مکمل تنہائی سے نکال کر دوبارہ عوامی اور بین الاقوامی منظرنامے پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، وہ نئی شام کی ساکھ کو بحال کرنے پر اتنے بہت زیادہ مصر کیوں ہے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اچھا، آئیے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔
سعودی عرب کے اسد کے ساتھ تعلقات کو پچھلے سال میں سمجھنے کے لیے آپ جانتے ہیں اسد کے زوال سے پہلے اور پھر اب، اور اگر آپ بھی اس وقت کے واقعات کو دیکھیں تو سعودی عرب نے دراصل اسد حکومت کے زوال سے صرف 1 سال سے بھی کم عرصہ پہلے نہ صرف اسد کو عرب سربراہی اجلاس میں شامل ہونے کے لیے لابنگ کی، دباؤ ڈالا اور مجبور کیا، بلکہ اس کا خیر مقدم بھی کیا گیا۔ MBS کی بانوں میں اسد کو گلے لگایا گیا۔ ایک مشہور تصویر بھی سامنے آئی تھی جس میں دونوں کو ریاض میں برسوں کی تنہائی کے بعد پہلی بار ایک ساتھ کھڑے دکھایا گیا تھا، جس سے اسد کی حکومت اور امیریت کو بنیادی طور پر معمول پر لایا گیا۔ اور یہ وہ ایک اہم اور فیصلہ کن لمحہ تھا جب سعودی عرب اس سے بھی بہت زیادہ آگے جانا چاہتا تھا اگر باغیوں نے دمشق پر مکمل طور پر قبضہ نہ کیا ہوگا تو، لیکن ساتھ ہی ہمیں منصفانہ بھی رہنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر سب کچھ مکمل طور پر سعودی عرب کے کنٹرول میں ہوتا تو وہ یقینی طور پر بشار الاسد کو ایک کمزور اور بے اثر حکمران دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد عرب دنیا میں اس نام نہاد مزاحمتی ہلال کو مکمل طور پر توڑنا تھا جس میں ایران، عراق اور دیگر اہم ممالک شامل تھے۔ یہ گہری اور پیچیدہ سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ لبنان، شام اور اس کا حصہ بھی اسی میں شامل تھا، تو وہ اسے مکمل طور پر توڑنا چاہتے تھے، اور ان کی گہری نظر میں شام اس پیچیدہ اور اہم پزل کا سب سے مرکزی اور بنیادی حصہ تھا، اور وہ ہمیشہ سے ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے، اور جب یہ موقع آیا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ تمام اختلافات اور تمام تحفظات کے باوجود یہ ان کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا جس میں وہ کچھ کر سکتے تھے، اور اس پر داؤ لگایا کہ بشار کو گلے لگایا جائے اور اس کو آگے بڑھایا اس سمجھ بوجھ میں۔ اس میں یہ کہوں گا، میری امید یہ تھی کہ اس کا بنیادی مطلب یہ ہوگا کہ بشار کی موجودہ قیادت کو اپنے ساتھ مکمل طور پر ملا لیا جائے اور اسے آپ جانتے ہیں سعودی عرب کی وسیع آغوش میں باقاعدہ طور پر لے آیا جائے، اور اس طرح شاید شام کی خارجہ پالیسی میں مزید زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر یہی ان کی حساب کتاب تھی، یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے یا اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے تھے کہ وہ ایک اسلام پسند پس منظر سے آیا ہے، لیکن جس چیز پر وہ داؤ لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک سیاست دان کے طور پر زیادہ کام کرے گا بجائے ایک اسلام پسند کے، اور آپ جانتے ہیں وہ زیادہ حقیقت پسند ہوگا، جیسے کہ MBS ہے۔ خود MBS بھی اسی پس منظر سے آیا ہے جسے کبھی خاشق جی نے پرانی یعنی اسلام پسند تحریکوں کی ماں وہابیت کہا تھا، اور اب وہ MBS ہے، تو یہی وہ ہے جسے وہ آگے بڑھانا اور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ Bienvenidos a Urda Thinking Muslim۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر دعوت دینے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم مفکر پروگرام میں خوش آمدید، بہت شکریہ، اور لندن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ تھنکنگ مسلم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں آج ہمارے ساتھ ہونے کا شکریہ۔ دیکھیں، یہ ہمیشہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے ایک اور تھنکنگ مسلم کپ خریدنے آنا پڑا، کیونکہ فاطمہ جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں واقعی ایک اور کپ چاہتی ہیں۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ خبر ہے۔ میرے مہمان اور میں اب اردو، عربی اور فرانسیسی بولتے ہیں، ظاہر ہے AI کی مدد سے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اپنی پرانی اور نئی پروگرامز کو ان زبانوں میں ڈب کریں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ ان چینلز کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو پھیلانے میں مدد کریں۔ اگر آپ اس پروجیکٹ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم چندہ دینے یا ممبر بننے پر غور کریں۔ گھریلو منظر کو ڈھک کر سعودی عرب نے بلا شبہ آپ کے والد ایک معروف اختلافی ہیں اور وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ ہم نے پچھلے چند مہینوں میں حکومت کی جانب سے علماء کو خاموشی سے رہا کیے جانے کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ ایک امید افزا نشانی ہے، ایک ری کیلیبریشن شاید سعودی عرب میں؟ کیا ہو رہا ہے، آپ اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس پر غور کیا اور آپ نے اس میں تبدیلی دیکھی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ یہاں دو میں کہوں گا ایسے مظاہر ہیں جنہیں مجھے یہاں پیش کر لیں۔ ایک تو جی ہاں، میں خود بھی، اور ہم نے مڈل ایسٹ ڈیموکریسی سینٹر میں لوگوں کی رہائیوں کو دستاویزی شکل دی ہے۔ میں نے زمینی سطح پر لوگوں سے بات کی ہے، وکلا سے بات کی ہے، اور جو معلومات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق کم از کم 5000
सियासी कैदी थे। हमें लगता है कि इनमें से कम 1000 यानी 5वां हिस्सा रहा हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी करार है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी पेशरत है। और हाँ, उनमें से कुछ लोग तालीमी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ ऐसे भी थे, आप जानते हैं, जो सिर्फ ट्वीट करते थे या फजूल और बेमानी बातें करते थे। लेकिन उसी वक्त तकरीबन 4000 या उससे कम लोग अभी भी पीछे रह गए हैं, जिनमें जाहिर है मेरे वालिद भी शामिल हैं। वैसे जो लोगों में से रिहा हुए उनमें से एक दरअसल मेरे चचा थे। हाँ, मेरा ख्याल है कि मैंने ये बात पिछले शो में भी जिक्र की थी। जी हाँ, तो वो रिहा हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब हमारा इंटरव्यू हो तो मैं अपने वालिद के बारे में बात करूंगा, जो कि इंशाल्लाह आज़ाद होंगे। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू सजाए मौत की शरह है। तो जी हाँ, मैं इंसाफ के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पेश रफ्त के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि लोगों की रिहाई और सऊदी अरब में मनमानी हिरासत के पूरे मामले को बंद करने के लिए ज़्यादा बड़े इकदाम किए जाएं। ताहम दूसरा अहम पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है, और वो है सजाए मौत की शरह, जिसका हम इस मुमलिकत में मुसलसल मुशाहिदा कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर मजीद गौर व फिक्र की ज़रूरत है। ये शरह आसमान को छू ली है। मिसाल के तौर पर सिर्फ इस साल अब तक 240 अफराद हैं, यानी इस साल के आगाज जनवरी से लेकर अगस्त तक। ये जजीरा नुमा अरब की तारीख में एक रिकॉर्ड तादाद है। सिर्फ 2 या 3 माह पहले उन्होंने तुर्कुल जासिर को सजाए मौत दी, जो एक सहाफ़ी थे, बिल्कुल खाशिक जी की तरह। लेकिन इस बार अदालत में, अदालती तौर पर, ना कि गैर अदालती तौर पर, जैसे उन्होंने खाशिक जी के साथ किया था। और ये देखकर वाकई हैरत होती है कि उन्होंने कभी भी अपनी बेरहमाना सफाकियत से एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटे। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को रिहा कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों? ये तो बस आमरों की सोच वाकई अजीब है, और मेरे ख्याल में ये हमें ये दिखाता है कि हमें कभी भी इन आमरों की नेक नीति या अच्छे इरादों पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दबाव बरकरार रखने चाहिए। हमें हमेशा अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, यानी हमें उन्हें मुसलसल निगरानी में रखना चाहिए जब तक कि हम उन्हें इक़्तिदार से हटा ना दें, क्योंकि मेरे लिए यही असल मकसद है, आप जानते हैं। लेकिन बात यह है कि हाँ, वो बहुत से लोगों को, जिनमें अब्दुल्ला शमरी भी शामिल हैं, कत्ल कर रहा है। मैं यह अब्दुल्ला शमरी का जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस शख्स को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो उन तज्ज़ियाकारों में से एक था जिन्होंने वैसे तुर्की पर काम किया था। वो तुर्की ने सऊदी सफारतकार था। उसे तुर्क क़यादत की जानिब से सदारती अवार्ड दिया गया था। वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सहूलतकार था और हज़ारों लोग उसकी पैरवी करते थे। एक वक्त था जब उसने हकीकतन अपने और MBS के ताल्लुकात के बारे में बात की कि वो MBS की मौजूदगी में बादशाह के लिए चीज़ों का तर्जुमा कैसे करता था। उसने ये बात ऑनलाइन पे ही थी, और फिर उसे 2021 में गिरफ्तार किया गया और गुज़िश्ता साल उसे सजाए मौत दे दी गई। उन्होंने कहा कि संगीन गद्दारी की वजह से। ये इतना ही वसी इल्ज़ाम है, ना कोई तफसील बताई गई, ना कोई कहानी, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मन घड़त कहानी हो, जैसे झूठे इल्ज़ामात हो, जैसे वो अक्सर लोगों पर लगा देते हैं। इतने ज़्यादा मुखालिफिन, कारकुनान, बल्कि सिर्फ कारकुनान ही नहीं, बल्कि वो लोग जिन्हें वो बादशाहत में सजाए मौत देना चाहते हैं। आप यहाँ वाशिंगटन DC में हैं और आप दोनों तरफ के पॉलिसी साजों से मेंथे हैं। आपको क्यों लगता है कि सऊदी अरब को अब भी एक तरह से अपनी अंदरूनी जबर के मामले में छूट मिल जाती है? मेरा मतलब है, ये हकीकत है कि सऊदी अरब के साथ अब भी बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। जाहिर है हम जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, लेकिन साथ ही मीडिया में या आम सियासी हलकों में इस पर इतना गुस्सा जाहिर नहीं किया जाता। यानी वो तनकीद जो आपको खित्ते में मौजूद दीगर आमराना रियासतों पर नजर आती है, वो यहाँ नहीं मिलती। ऐसा क्या है सऊदी अरब में जो इसे अब भी ये छूट दिलाता है? मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर पैसा और असर व रसूख की सतह। मैं आपको एक बहुत ही अहम और ताज़ा तरीन मिसाल देना चाहता हूँ, बिल्कुल हालिया मिसाल। आज ही एक नया तबसरा शाया हुआ है कि मशहूर कमेडियंस सऊदी अरब जा रहे हैं। ये सिलसिला जुमे से शुरू हो रहा है। वो वेस्टर्न कॉमेडियंस?
जी हाँ, इनमें से ज्यादातर दरअसल अमरीकी कॉमेडियंस हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें मैं हमेशा पसंद करता हूँ और जिनके लतीफों और स्टैंड अप कॉमेडी पर हमेशा हंसता हूँ। लुइस सीके, रसल पीटर्स और उसका क्या नाम है, इग्लेसियस वाला बंदा, आप जानते हैं? मैं तो इसे इनकार करूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी इतने मजाही है, तो मैं नहीं मानता। मैं कहूँगा कि ये तासुब नहीं है, आपकी तरफ से? यकीनन, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जैसे बरतानिया के लोग भी शामिल हैं हकीकत में। हाँ, और ये बस अफसोसनाक है। इनमें से एक असल में डेला, उनमें से एक ने एक पॉडकास्ट में ये खास तौर पर जिक्र किया कि उसे सिर्फ एक शो के लिए $3.5 लाख की एक बहुत बड़ी पेशकश हुई थी। और आपको एक बेहतर अंदाज़ा देने के लिए कि ये हकीकत में कितना बड़ा है, अमेरिका में इस तरह की एक आम और मकबूल शो की फीस तकरीबन 35, 50, 60, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 होती है। अगर ये बहुत अच्छे, लेकिन उन्हें 350 दिए गए और उन्होंने कहा मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें एक शो में लाखों की तरह 10 लाख या 10 लाख की तरह भी दिया गया था। आप जानते हैं, इसके बारे में मजाक खेज हिस्सा, मुझे नहीं मालूम कि ये मजाक है या नहीं, और वो इसके बारे में मजाक नहीं कर रहा था, मेहदी हसन का इस्तेमाल करने के लिए। आप जानते हैं जुमला जो उसने कहा था, वो जा रहा था, उसने ले लिया। वाकई? और उसने कहा हाँ, उसने कहा मैं जानता हूँ ये खून का पैसा है, मुझे कोई परवाह नहीं। उसने कहा ये इसलिए नहीं है कि मैं, उसने कहा इसलिए नहीं कि मैं, बिल्कुल मैं पैराफ्रेजिंग सलाम, उसने कहा इसलिए नहीं कि मैं कम परवाह करता हूँ, बल्कि इसलिए कि उसे बहुत ज्यादा रकम की पेशकश की गई थी। और मैं इनमें से बहुत से लोगों से ज्यादा ईमानदार और सीधा हूँ, जो परवाह करने का दिखावा करते हैं और उसूलों का बहाना करते हैं और फिर वही काम करते हैं जो मैंने किया था। तो मुझे क्या पसंद है, हमने उन्हें क्या पेशकश की, हमने उनसे क्या करने को कहा। और ह्यूमर आर्ट्स वॉच ने भी एक रिपोर्ट जारी की, मेरे ख्याल में कल या परसों, जिसमें उन्होंने उन मजाह निगारों से बात करने को कहा। उन्होंने कहा ठीक है, कम से कम अगर आप वहां जा रहे हैं, हमें मालूम है कि ये खून की कमाई है, लेकिन कम से कम आवाज तो उठाएं और कुछ कहें इस बारे में जिसकी आपको परवाह है। तो हाँ, बुनियादी तौर पर इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये मुहावरा इस पॉडकास्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, सऊदी क़यादत के लिए। और मैं भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ये एक है सऊदी अरब और सऊदी अवाम और अरब अवाम और आमतौर पर मुस्लिम अवाम के बारे में मुस्तशरिकीन की समझ कि वो पसमानदा और सिर्फ कोट अनकोट एक रोशन ख्याल क़यादत जो उनकी समझ के मुताबिक हो कि समाजी मुस्लिहीन को कैसा नजर आना चाहिए, वो उन्हें उनके मयार तक पहुंचा सकती है। और ये एक ऐसा ख्याल है कि मेहरबान आमरियत, यानी एक ऐसा आमिर, एक ऐसा डिक्टेटर जो वो सब कुछ करता है जो उन हुकूमतों और आमिरों के प्रोपोगेंडा करने वाले मुसलसल कहते हैं, यानी मुआशरे को एक झटके से बदलने की थेरेपी, ताकि उसे रोशन ख्याली, एक जदीद मुआशरे के दौरे रोशन ख्याली तक कामयाबी से पहुंचाया जा सके। जैसे अगर असल मसला लोग ही हैं, और यही तो हम हमेशा से कह रहे हैं, इसीलिए मैं लोगों पर बहुत यकीन रखता हूं और मेरा ख्याल है हमें इन आमरों के हाथों में नहीं खिलना चाहिए, बस यूं ही उनके अपने लोगों के बारे में बयानिए को कबूल करके, यानी ये सच है। मुझे सऊदी अवाम के बारे में बताएं, क्योंकि आज तक हमें सऊदियों के बारे में जो तासुर मिलता है वो ये है कि उन्होंने हुकूमत की बात को बगैर किसी सवाल के मनोअन कबूल कर लिया है। मेरा मतलब है वो खुद इसमें शामिल हैं, वो कॉमेडी शोज में जा रहे हैं, तफरीही प्रोग्रामों में जा रहे हैं, यानी एक तरह से उनके हवास उन तफरीहात और उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वजह से मध्यम हो गए जो पिछले चंद सालों में परवान चढ़ी है। तो जो तासुर हमें मिलता है शायद गलत तरीके से बाहर से, हम उसी मुस्तशरिफीन के ट्रैप में गिर रहे हैं। शायद हम ये समझते हैं कि आप जानते हैं सऊदी अवाम हुकूमत के साथ हैं और एक जाहिलाना खुशी में रहना पसंद करेंगे। मेरा मतलब है आप ज़ाहिर मुल्क में पले बड़े हैं, आप हमें आम सऊदी के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। तो एक बात, एक ऐसा रुझान है जिसे हम सऊदी अरब में कहते थे, मैं तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है ये सब कुछ अरबी में बचपन में कहा जाता था।
और मेरी अरबी बहुत सराग है। कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कंसर्ट्स में जाते हैं और ऐसी चीज़ों में जाना और मज़ा करना चाहते हैं। मजहबियत की बात यह है कि ये आलिम दीन की दीनदारी आपके सर पर है, लेकिन आप फिर भी मज़ा करना चाहते हैं। एक बार मेरा ख्याल है अलील वर्दी ने कहा था कि अगर बहुत से मुसलमानों को सेक्युलरिज्म और इस्लाम के दरमियान इंतखाब करने दिया जाए तो वो इस्लाम के हक में वोट देंगे और जाकर सेक्युलर मुआशरे में रहेंगे, या कुछ इस तरह की बातें। ये वो चीज़ है जिस पर वो यकीन रखते हैं, ये वो है जिस पर उनका ईमान है। कभी कभी उनके कुछ ऐसे अमाल होते हैं कि हमआहंग या गैर मुताबिकत पजीर हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरे लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि माशरे में चीज़ों को मुंतखब करने की इजाज़त दिए बिना मजबूर किया जाए। वो एक है, और दो, बुनियादी तौर पर इस मुसल्लत करदा को तैयार करने की कोशिश करना जिसे वो लिबरल कहते हैं। बस गई, मुझे नहीं लगता कि वो लिबरल है। मशकें वैसे, लेकिन आइए दलील की खातिर इन्हें ऐसे ही कहते हैं। हाँ जी, जैसे कि इसे मुआशरे में ज़बरदस्ती मुसल्लत करना और साथ ही साथ सियासी, समाजी और यहाँ तक कि मजहबी तौर पर भी बहुत जाबराना होना। हाँ, ये एक मुतहर्रिक, बुनियादी तौर पर एक ऐसा माशरा बनाने का एक मुअस्सर नुस्खा है जो वैसे भी बहुत ज़्यादा कदामत पसंद है फितरत में, नज़रिया और फहम में। लेकिन साथ ही इस तजाद को महसूस करना, इस दो रुखी को महसूस करना, इस मसले को महसूस करना जैसे कि ये अंदरूनी तौर पर जज्ब हो गया हो, मैं कहूँगा ऐसा मसला जहाँ कभी कभार लोग हम उसे गलत तरीकों से बाहर निकालते हैं जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। बुनियादी तौर पर मैं कहूँगा, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा ख्याल है कि अक्सरियत को हुकूमत पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि वो खुश क्यों नजर आते हैं, अगर मैं वहाँ होता तो शायद मैं भी सिनेमा में फिल्म देखने चला जाता। क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं कम पागल हूँ? नहीं, लेकिन क्योंकि ये आप जानते हैं इजाज़त है। तो मसला ये है कि इनमें से बहुत से लोगों के लिए जो कुदरती हिसाब किताब उनके जहन में चलता है वो बगावत की तरफ जाता है, यानी इससे हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। तो ये एक और दो बातें हैं। बगावत के लिए बगावत करने की सलाहियत चाहिए, और वैसे इसीलिए ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये जाबराना पॉलिसी लोगों को बुनियादी तौर पर इस बात का इंतज़ार करने पर मजबूर कर देती है, मैं कहूँगा इक्तिबास के तौर पर, सही वक्त। हाँ, और फिर जब वाकई बगावत होती है तो उसके नताइज कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें खुद भी पसंद ना आए। तो ऐसा ही बुरा है, और यही वजह है कि इन जैसी हुकूमतें भी, जैसे बशारुल असद या दूसरों ने की थी, सीसी की तरह हैं, और जैसे वो हर बार जबर का इंतखाब करते हैं, अगरचे वो जानते हैं कि जब वो चले जाएंगे तो शायद ये बदतरीन सूरत हाल का बाइस बनेगा, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ अपने दौर की हिफाजत कर रहे हैं, और उसके बाद ये जहन्नम की तरफ ले जा सकता है। वो कम परवाह नहीं कर सकता थे। हो सकता है मुझे ये सवाल आपसे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या MBS इस तरह की नजरियाती वाबस्तगियों से आगे बढ़ गया है जो वो रखता है, जानते हैं, इस्राइल की तरफ, अमेरिका की तरफ और अपने रियासती दस्तकारी में मजीद लेन देन के मरहले की तरफ? और क्या हम ये देखने जा रहे हैं कि मुमलिकत वाकई दूसरे शराकतदारों की तलाश में है, शायद मशरकी शराकतदारों की? यहाँ मैं ज्यादा चेन के बारे में सोच रहा हूँ। बतौर मिसाल, मतलब मैं इनमें से एक, वापस इस सवाल की तरफ जो पाकिस्तान के बारे में था, एक तज्जियाकार जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम खराब है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान चीनी दिफाई निज़ाम तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा रास्ता है, ठीक है? तो क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि कम अज कम इसमें पुख्तगी आ रही है? जब बात सऊदी अरब की हो तो क्या मगरिब से आगे ताल्लुकात बढ़ा रहे? हमें ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, और वो उसे मशरिक या चीन या रूस की तरफ झुकाव का लम्हा कहते हैं। बाइडेन इंतजामिया ने दरअसल ये जुमला बहुत इस्तेमाल किया कि इसीलिए हम सऊदी अरब को गले लगा रहे हैं, हालांकि एक वक्त में हमने उसे एक अलग थलग रियासत कहा था, और कोशिश करेंगे।
जब हमने एक बार कहा था कि हम इसे अलग थलग दिनों की तरह बर्ताव करेंगे और अब इसे गले लगा रहे हैं, ये इसी बयानिए का हिस्सा है जो उन्होंने पेश किया, और दरअसल ये बाइडेन की अमन की कोशिशों का भी हिस्सा है जो उन्होंने उस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट में शाये किया था ताकि अपनी सऊदी अरब के दौरे को जवाज़ फराहम कर सकें। तो अब हम इस ख्याल को देखते हैं कि चीन और रूस की तरफ झुकाव शहर के नुक्ते नज़र से क्या ये वाकई है, क्या ये सच है, क्या ये कोई तवील मुद्दती वाल है, क्या ये इस खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल को ज्यादा गहराई से समझने या इसके बारे में कोई नया नुक्ता नजर है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। तो मैं सिर्फ तुर्की में मौजूदा सफीर और शाम के लिए एलची टॉम बराक का हवाला देना चाहता हूं, जो कि वैसे एक वक्त में यहां वॉशिंगटन में यूएई के लॉबिस्ट के तौर पर फर्द जुर्म आयद हो चुके हैं, जो कि दिलचस्प बात है। खैर, तो ये साहब यूएई वाले, अगर हम यूं कहें, उनसे पूछा गया कि आप जानते हैं अमेरिका हमेशा मगरिब और दूसरों का इत्तेहादी रहेगा, और उसने लफ्ज ब लफ्ज कहा, क्या इस शोबे में बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका के कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होते, सिर्फ मुस्तकिल मफादात होते हैं। और आप जानते हैं वो सऊदी अरब को एक बहुत बड़े खजाने, एक वसी ऑयल रिफाइनरी के तौर पर देखते हैं। इनकी नज़र में ये एक ऐसा मुल्क है जो बेपनाह दौलत और कुदरती वसाइल से माला माल है। लेकिन सऊदी नुक्ता नज़र से इनसे इस बारे में पूछा गया, चीन रूस की तरफ झुकाओ, इसलिए उसने इसका तजविया पेश नज़र रखते हुए किया। उसने कहा, हम जानते हैं कि वो ये बहुत कुछ कहते हैं, यानी इस तरह मैं यूएई इस्तेमाल करूंगा, और दूसरे कहते हैं कि बहुत कुछ है। हम चीन रूस जा रहे हैं, अगर आपने हमें ये या वो या हिफाजती जमानतें या F-35 या दीगर चीज़ें नहीं दी। और फिर चीन रूस में एक अहम और बुनियादी महवर दरअसल मौजूद था। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वो हमेशा यही कहते रहते हैं। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि वो उसके बारे में हकीकी नहीं है, हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि वो बुनियादी तौर पर बड़बड़ा रहे हैं, अगर मैं कह सकता हूँ। ये अमेरिका को मजबूर करने के लिए उनकी चाल का हिस्सा है, उन्हें मजीद देने में, उन्हें मजीद काम करने की इजाज़त देने में। और मुझे लगता है ईमानदार होने के लिए किसी हद तक कुछ लोग यहाँ वॉशिंगटन में, कुछ लोग इस बात को मानते हैं और बहुत से नहीं मानते, जिनमें टॉम बराक भी शामिल हैं। जैसा कि उन्होंने अभी कहा, उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि वो संजीदा नहीं है, वो ये करने वाले नहीं है, और उन्हें ये करने में दिन, महीने या साल नहीं बल्कि दहाइयाँ लग जाएंगी कि वो सिर्फ रुख बदल सकें। शायद उनके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हिस्से को मशरिक की तरफ मुंतकिल करने में ही इतना वक्त लग जाए कि वो उसे फ़ाल बना सकें। पूरे फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो छोड़ ही दें। सऊदी अरब के लिए, जिसकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर अमेरिका में और मगरिब में तैयार की गई है, इसके लिए अमली तौर पर तकरीबन नामुमकिन है, कम अज़ कम अगले 40 सालों में, कि वो चीन या रूस की तरफ रुख मोड़ सके। इसका ये मतलब नहीं कि ये सही वक्त है या गलत वक्त है, ये अमली तौर पर बहरा है। मैं अभी इस बारे में सऊदी फ़ज़ाइया के एक साबिक अफसर की तरह सऊदी फ़ज़ाइया के एक अफसर से बात कर रहा था, और उसने लफ्ज़ी तौर पर दर्ज झेल कहा, और उसने कहा, सिद्ध की है, आप जानते हैं, एक सामान की देखभाल, ये बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होगी असल माखज़ से, यानी अमेरिका से। आप जानते हैं, लोग चीज़ों को ठीक करने या उन्हें मुनासिब तरीके से बरकरार रखने के लिए बस एक में, आप जानते हैं, का एक अहम इस्तेमाल, आप जानते हैं। जी हाँ, फौजी साजो सामान, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दें। मुझे विजन बेस 30 के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा मतलब है ये कई तरीकों से सऊदी कानूनी हैसियत का जरिया है, लेकिन विजन 2030 कम अज कम सियासी, माशी, समाजी तौर पर किसी न किसी तरह के दबाव में है। ऐसा नहीं लगता कि उसने क्रिएशन की वो सतह हासिल कर ली है जिसका मतलब था। नए प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ दिया गया है। उसका बातें, तो क्या विजन बेस 30 अब सिर्फ बेकार है या उसमें अब भी जिंदगी है? तो मैं समझता हूँ, सबसे पहले मैं इसे कानूनी हैसियत नहीं कहना चाहता, क्योंकि कानूनी हैसियत, जो मैं समझता हूँ, किसी रियासत के कायम होने और उसकी बुनियाद रखने के लिए ज़्यादा गहरा बुनियाद है। और मेरे ख्याल में, मेरा मतलब है, अगर ये सऊदी हुकूमत के लिए कानूनी हैसियत का जरिया है, तो वो 2030 के बाद क्या करने जा रहे हैं, आप जानते हैं?
MBS 2016 में उन्होंने कहा 2020 तक हम तेल के बगैर सऊदी अरब में रहने के काबिल हो जाएंगे। और अब हमारी तरफ देखो, 2025 सऊदी अरब हर सतह पर आज तेल पर ज्यादा इन्हिसार नहीं कर रहा, और शदीद नकदी की कमी यानी लिक्विडिटी का शदीद बहरान, जिसकी वजह से सऊदी अरब में स्टॉक मार्केट इस वक्त अपनी तारीख की बदतरीन और रिकॉर्ड ख़राब हालत में है, जो सरमायाकारों के लिए तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रही है। इन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाने और मुमकिन बनाने के लिए जो रकम दरकार है वो मौजूद नहीं है। और इस वक्त आप जानते हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा दी जाने वाली मिसाल लाइन प्रोजेक्ट की है, जिसे 270 किलोमीटर तवील तजवीज़ किया गया था, और अब ये सिर्फ 3 किलोमीटर के करेंगे। ये असल मंसूबे का 1% भी नहीं है। तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसा कि वो इसे आम तौर पर कहते हैं, बुनियादी तौर पर। मैं कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से तवक्कुआत को काफी हद तक महदूद कर दिया गया है कि अगर ये बन भी जाए तो कैसा होगा। साथ ही इनके साथ काफी फराग दिली भी दिखाई ली है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने विजन 2030 को तर्क नहीं किया। वो अब भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये एक ऐसा आइडिया है जो सबको इकट्ठा कर सकता है, और ये बुनियादी तौर पर मास्टर प्लान है। और इसके लिए शुरू में मेरा ख्याल है कि वो कोशिश कर रहे थे कि जमीन पर कोई ऐसी चीज हकीकत में लाई जाए जो उन्हें हीरो बना दे। मेरे ख्याल में अब तक उसे ये एहसास हो चुका है कि ये होने वाला नहीं है, और जब मैक्सॉन उसे हीरो बना सकता है तो ये बुनियादी तौर पर तस्वीर पर खेलना है। यानी हकीकत में जमीन पर कुछ ना करना, बल्कि ऑनलाइन स्पेस में ऐसी चीज को फरोग देना जिसे वो कुछ होने के तौर पर पेश कर सके, और साथ ही दूसरी चीज़ों पर भी खेलना, जिनमें वैसे वो जो फ़लस्तीनी रियासत पर दबाव कहते हैं वो भी शामिल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फ़लस्तीनी मसला सऊदी अवाम में बहुत मकबूल है। हमने पिछले चंद हफ्तों में सुना है कि सऊदी अरब दरअसल फ़लस्तीन के लिए बहुत कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे एक मज़ाहिया दोस्त ने उसने कहा अब MBS एक प्रेशर कुकर है, वो दुनिया भर की तमाम रियासतों पर भी दबाव डाल रहा है। ये करो, वो हर वक्त दबाव की बात करते हैं। यही वो चीज़ है जो इस वक्त सऊदी अरब में हर रोज़ पेश की जा रही है। ये ऐसा है जैसे वो सऊदी दबाव कहते हैं। यानी देखें, सऊदी दबाव ने हर उस मुल्क को क्या कराया जिसने फ़लस्तीन को तस्लीम किया, ऐसा करने पर मजबूर किया। और इसलिए वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, अब हम इस मसले की परवाह करते हैं। उम्मीद है कि वाकई ये सही हो। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही सिमत ही है, लेकिन फिर भी जैसे मोहब्बत का दिखावा करना और परवाह करने का दिखावा करना, मेरे लिए ये सही सिमत में अच्छा कदम है। रुकी होती, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको थिंकिंग यूथ पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो थिंकिंग मुस्लिम का एक नया प्रोजेक्ट है जो दुनिया भर के नौजवान मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है। हम मलेशिया, कनाडा, यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिका की बात कर रहे हैं, जहाँ हम नौजवान जहनों के बेहतरीन और ज़हीन लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि ये सोचा जा सके कि हम नौजवान मुसलमानों की सोच को कैसे बुलंद कर सकते हैं, हम उम्मत को कैसे जिंदा कर सकते हैं, हम इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम अगले चंद महीनों में आपके लिए आला मेयार के मेहमान लाने के लिए बहुत पुरजोश है, जो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो हम आपकी तबसरों, आपकी राय और इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि आप थिंकिंग यूथ पॉडकास्ट में शामिल हों और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अब वापस चलते हैं शो की तरफ। हमने अपनी पिछली किस्त का उन्वान कुछ इस तरह रखा था कि गजा सऊदी रियासत को गिरा सकती है, और आज आपने सऊदी अवाम के बारे में जो बयान किया है, यानी मुल्क के लोगों में एक जबरदस्त राय का उभार है फिलिस्तीन के हक में, जो गजा में होने वाले वाकयात से नफरत करते हैं और गजा में अपने भाइयों और बहनों के लिए दिल में दर्द रखते हैं। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने आज जो कुछ कहा उसे इस ख्याल के साथ कैसे जोड़ूं कि क्या वाकई MBS ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त खो दी है, क्योंकि मुझे बाहर से देखने वाले की हैसियत से, और मैं इसे आप जितना करीब से नहीं देखता, ऐसा लगता है कि MBS ने वाकई सऊदी अरब में इक़्तिदार पर बहुत मजबूत गिरफ्त कायम कर रखी है, और कम अज कम अंदरूनी तौर पर तो कोई मुनज़्ज़म तहरीक नजर नहीं आती। और जाहिर है हम सब जानते हैं कि इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, इस पर कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वहाँ कोई अंदरूनी तहरीक नजर नहीं आती। कम अज कम वो सऊदी अरब में इन खलल डालने वाले ग्रोहों और चैलेंजेस से निमट चुके हैं। मुझे ये बताएं, क्या वाकई
यहाँ कोई रास्ता है, जैसे असद के लिए था या दूसरों के लिए, क्या यहाँ भी उसके लिए कोई रास्ता है? क्या इस निज़ाम के गिरने का कोई इम्कान है? देखिए, दो मुख्तसर निकात हैं। जब मैं कहता हूँ मुख्तसर निकात, तो मुझे नहीं मालूम कि ये वाकई मुख्तसर होंगे या नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो एक बात ये ना, अगर आप शामियों से पूछे, और वैसे मेरा एक शामी दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अब उसकी शाम की हुकूमत में एक पोजीशन है। मैंने उससे पूछा था चंद हफ्ते, खुदा की कसम, हुकूमत की गिरने से पहले मैंने उससे पूछा, उसने कहा हमें नहीं लगता कि ये होने वाला है। और इसने कहा आखिर में हम इन असासों को देख रहे हैं जो अरब दुनिया में मामूल पर आने वाले हैं, और हम बस इस वक्त से जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उठा रहे हैं। और फिर चंद हफ्ते बाद क्यों? क्योंकि असद हुकूमत के खिलाफ सब कुछ था, लेकिन वो सिर्फ अपनी ताकत पर दाव लगा रहे हैं, आवाम की हमायत पर नहीं, समाजी ढांचे की मजबूती पर नहीं, इदारों की फालियत पर नहीं, हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात पर नहीं, बुनियादी तौर पर वो गलत और गैर पायदार चीज़ों पर दाव लगा रहे हैं। और मुखालिदीन ने एक बार कहा था, आप जानते हैं सियासत के लिए जारी रखने के लिए आपको उस बुनियाद की ज़रूरत है जिसने उसने कहा था। आजकल हम इसे जवाज या यकजहती कहते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि जवाज किसी मंसूबे या विजन से ज़्यादा गहरा है। ये वो बुनियाद है जहां आप लोगों को जगह देते हैं, जहां आप लोगों को यकीन करने देते हैं, ना कि ज़ाती तौर पर आप पर, बल्कि इदारों पर, हुकूमत पर, पॉलिसी के निज़ाम पर, इस निज़ाम पर, इस ताल्लुक़ को समझना जो हुक्मरान और महकूम के दरमियान है। यही तो जवाज़ है जो फुक़हा की नज़र में तारीख़ी तौर पर था, अश-शरिया, सियासत अश-शरिया, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इसका मुताला किया। तो दोबारा अगर हम MBS की तरफ वापस आएं, तो ये ख्याल कि इसके पास इक़्तिदार पर मजबूत गिरफ्त है, मेरे ख्याल में ये सतही है, ना कि ये कि आप जानते हैं कि उसने सबको खामोश कर दिया है। मेरा मतलब है ये सतही है इस लिहाज से कि उसने सबको खामोश कर दिया है, लेकिन दरअसल ये बहुत ख़तरनाक है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि को मौखर किया जा है, अंदरूनी धमाका, मेरा ख्याल है। क्या यही सही लफ्ज़ है? हाँ, यहाँ बहरान को मौखर करना और लोगों को खौफज़दा करना। और उसने एक बार मेरे वालिद से कहा था, उसने कहा मेरा ख्याल है कि सियासतें मोहब्बत से नहीं बल्कि खौफ से चलती हैं। और मेरा ख्याल है कि वो इस पर यकीन रखता है और वो हवाला देता है मैकियावेली का। मुझे नहीं मालूम ये सही है या गलत, मेरा हमेशा ख्याल है कि ये गलत है, लेकिन बहरहाल बात यह है कि वो समझता है कि सिर्फ खौफ ही लोगों को अब जंग के दूर कर सकता है, और मैं इससे मुत्तसिक नहीं हूं, इसीलिए मैं एक मुखालिफ हूं। मेरा मतलब है, बात यह है कि ये सिर्फ एक ही आंसर है। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है सऊदी मुआशरे के कई तबकात को अलग थलग करके वो बहुत से लोगों को मुखालिफ बनने पर मजबूर कर रहा है जो रिवायती तौर पर ऐसे नहीं थे। मेरा मतलब है जैसे शाही खानदान, जैसे हमारे अपने खानदान में भी इत्तेहादी हैं, हमारे पास सऊदी मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में भी इत्तेहादी हैं, हमारे पास ऐसे इत्तेहादी भी हैं जो रिवायती तौर पर इत्तेहादी नहीं समझे जाते। आज ही मैं एक साबिक वजीर मुमलिकत से बात कर रहा था जो अलग थलग हो चुके हैं, और वो बस शिकायतें कर रहे थे और इन बातों पर गुफ्तगू कर रहे थे, ख्यालात, और वो यहाँ तक सोच रहे थे कि शायद एक कानूनी मुकदमा भी दायर करें। तो इन तमाम अहम बातों पर तफसीली गुफ्तगू करना, आखिरकार मेरा ख्याल है कि बलाखिर जितना आप उन्हें अलग थलग करेंगे, यानी जितना आप लोगों को दूर करेंगे, उतना ही बातचीत में बेहतर मौके मिलते हैं। आखिरकार सीधे और वाज़े अल्फाज में कहूँ तो इससे इंसान के लिए मुश्किलात और पेचीदगियों में पड़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो अक्सर लोगों को मायूस कर देती है, लेकिन इसीलिए मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि इसे ज़ाहिरी तौर पर मत परखें, जो नज़र आ रहा है बस उसी से फैसला न करें। जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हम जो सऊदी नहीं है मुमलिकत को किस नज़र से देखें? क्योंकि जाहिर है हम
हर कोई देख रहा है कि सऊदी क्या कर रहे हैं और क्या करते आ रहे हैं, और हम उनकी सरगर्मियों से खासे परेशान हैं, ख़ास तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने और गज़ा के मामले पर उनकी बेअमली से। इस बारे में बातचीत हुई है, अगरचे ज़्यादा मकबूल नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों के दरमियान ये गुफ्तगू ज़रूर हो रही है। ये क्या हमें वाकई इतनी बार उम्रा के लिए जाना चाहिए, मिसाल के तौर पर, और ये किस तरह सऊदी मईशत को फ़ायदा पहुंचाता है, और क्या हमें वाकई चला चाहिए? क्या अब हमें सऊदी अरब को उन ममालिक में शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए जिनका हमें बाइकआउट करना चाहिए, मिसाल के तौर पर? मेरा मतलब है, आप आम मुसलमान को क्या मशवरा देंगे जो उम्रा के लिए जाता है, खास तौर पर यहाँ मगरिब से? हम हर साल उम्रा पर जा सकते हैं अगर चाहें, और कुछ लोग वाकई हर साल उम्रा पर जाते हैं। दुबई या कहीं और जाते हुए वो उम्रा के लिए भी चले जाते हैं। दुबई एक और मुल्क है जिसका उन्हें शायद बाइकआउट करना चाहेंगे। हमें कैसा देखना चाहिए? ओ सऊदी अरब पसंद किया, बराए करम हमारे लिए इस मुखमस्से को हल करे। हाँ बिल्कुल। तो ये है, ये आसान नहीं है, यहाँ तक कि मेरे लिए। हालांकि हमने इसके बारे में बहुत सोचा है और हमने बहुत से लोगों के साथ इस पर बहुत बहस की है, और बहुत सारे लोग हाँ, और मेरे बहुत से साथी भी, खास तौर पर इख्तिलाफ राय रखने वाले हल्के में। और मेरा ख्याल है कि मैं ये फैसला लोगों और उनकी राय पर छोड़ता हूँ, खास तौर पर उन लोगों पर जिन्होंने कभी हज नहीं किया। ये इस तरह है कि आया ये रस्म अदा करना, और क्या ये उनके लिए ख़तरा बनेगा या नहीं, और क्या इसका फ़ायदा बराह रास्त सऊदी हुकूमत को पहुँचेगा या नहीं। मेरा ख्याल है हाँ, आखिर में ऐसा ही है। मेरा मतलब है सऊदी हुकूमत को इस बात से फ़ायदा हो रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन चाहे आप यकीन करें या ना करें, आखिर में मेरा ख्याल है कि हमने ये बात समझ ली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पोजीशन में था कि मैं इसमें ज़्यादा सरमायाकारी करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, लोगों को वहां ना जाने का कहना नहीं, बल्कि इस मौके को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है कि आप लोगों से बात करें, उनके साथ गुफ्तगू करें, जाहिर है एहतियात भी करें, लेकिन साथ ही साथ इस लम्हे को दस्तावेज भी बनाएं, और जब आप वापस आएँ तो आप बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। और आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे वाज़े तौर पर याद है कि हज के मुक़द्दस सफ़र के दौरान पिछली बार नहीं बल्कि उससे भी पहले वाले हज में जिन इंतहाई मुखलिस और काबिल एतमाद लोगों ने हमारी भरपूर मदद की ताकि हम हज के इस अहम मौके पर शहादत को मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी शक्ल दे सकें, वो दरअसल यही काबिल एहतराम लोग और अफराद थे। हमने एक तरह से एक बहुत ही मुअस्सर और मुनज़्ज़म क्राइसिस टीम बना ली थी, मैं ये कहना चाहूँगा। और इसी हज के दौरान हकीकत में हमने 1000 से ज्यादा लोगों की दस्तावेजात तैयार की थी। लोग लगे मगदाल है, हाँ सर, है बिल्कुल। और फिर उस वक्त सऊदी हुकूमत सामने आई और उन्होंने कहा कि वाकयात सिफर हैं। हमने उन्हें बुलाया, हमने हर उस एजेंसी से बात की जिसे हम जानते हैं, हमने उन्हें नंबर भेज दिए, हमने उन्हें नाम भेजे, हमने सबसे बात की, जिनमें सफारतकार भी शामिल थे, जैसे उर्दूनी सफारतकार, मिस्री सफारतकार, ट्यूनिसी सफारतकार, और आप जानते हैं दुनिया भर से, हत्ता के मगरबी सफारतकारों से भी, जिनका अपने शहरियों से राब्ता मुनक़ता हो गया था। और फिर हमने उनको एजेंसियों से मिलाया, जैसे कि फ्रांसीसी एजेंसी, AP और दीगर एजेंसियों से। और फिर जब वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर जरायद और अखबारात ने इस बारे में शाया करना शुरू किया, सऊदी हुकूमत घबरा दी थी। उन्होंने हमें ज्यादातर इसी वजह से नापसंद किया, और फिर इसी हफ्ते बाद में उन्होंने हकीकतन तस्लीम किया कि हज के दौरान 1301 अफराद जान बहक हुए। अल्लाह उन सब पर रहम करे। और अगर ये सब ना होता, ये लोग, अफराद जिन्होंने वाकई हाजियों की मदद और उनकी हिफाजत के लिए बहुत कुछ किया, और आप जानते हैं, तो ये बस एक, आप जानते हैं, एक मिसाल है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं बजाय इसके कि सिर्फ कादीम के हाथों पकड़े जाए। तो आइए मौजूदा सियासत पर बात करते हैं। हालिया महीनों में क्या हुआ है? अब जाहिर है हमारे सामने कई अहम और काबिल ज़िक्र वाक़यात पेश आए हैं, ख़ास तौर पर कतर के शहर दोहा में हमास की आला क़यादत पर होने वाले होलनाक और तबाहकुन धमाके या फिर खौफनाक बम धमाके। और मुझे ऐसा लगता है, और शायद मैं इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये गहरा एहसास होता है कि पिछले चंद इंतहाई अहम महीनों में इसराइल के जारहाना और मुसलसल रवैये, ख़ास तौर पर इन हालिया हफ्तों में, क्या इसराइल के इन तमाम इक़दामात ने सऊदी हुकूमत को कुछ गहराई से सोचने पर मजबूर किया है? क्योंकि असल बातचीत हमने 7 महीने पहले की थी।
आप जानते हैं, आप काफी अटल थे कि सऊदी अरब मामूल की राह पर गामजन है। ठीक है। क्या आप समझते हैं कि पिछले चंद महीनों में इसराइल के इन इक़दामात से वाकई बेदार हुआ है? सऊदी इस्टेब्लिशमेंट के डिजाइन स्टेट के हकीकी इरादे? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में चलना एक बहुत मजबूत लफ्ज है, बहुत पुरुमीद। मुझे उम्मीद है कि ऐसा था। अमली तौर पर मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, और इसकी वजूहात मैं यहाँ बयान करने जा रहा हूँ। जब आप किसी की सियासत या किसी क़यादत को समझना चाहते हैं तो आप उसके अंदाज को पढ़ते हैं, आप उसका पैटर्न जानना चाहते हैं। अगर आप देखें कि सऊदी क़यादत का पैटर्न क्या रहा है जब से MBS इक़्तिदार में आए हैं, तो आपको साफ नजर आएगा कि मामूल पर आना वो चीज़ थी जिसका वो शुरू से पीछा कर रहे थे। सिर्फ चंद दिन पहले मैं आपके सामीन और नाजरीन को याद दिलाना चाहता हूं। 7 अक्टूबर से चंद दिन पहले MBS ने कहा था कि हम आज तक कभी भी मामूल पर आने के इतने करीब नहीं हुए जितने आज हैं। उन्होंने ये बात फॉक्स न्यूज पे कही थी। और फिर जब 7 अक्टूबर का वाकया पेश आया, मुझे नहीं मालूम कि आपको याद है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसराइलियों से एक तजवीज़ और मंसूबे के साथ राब्ता किया कि वो रुक जाएंगे। अब जानते हैं, थोड़े अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए गजा पर बमबारी रोकने के बदले में मामूल पर आने की बात की, क्योंकि वो अब भी मामूल पर आना चाहते थे। अहम वक्त के साथ साथ जो कुछ बदला वो ये है कि इसराइलियों को नॉर्मलाइजेशन में कम दिलचस्पी हुई, इस लिहाज से कि सऊदी और सऊदी क़यादत खुद इसराइल से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में दिलचस्पी रखती थी। और ये सिर्फ मेरे मुताबिक नहीं, यहाँ तक कि किसी ऐसे शख्स के मुताबिक भी। जेम्स डोरसी और दूसरे जो कि इसराइली क़यादत की बहुत ज़्यादा गहरी और वाज़ेह समझ के मुकम्मल करीब थे। तो ये है मेरे ख्याल में, ये समझने में एक अहम नुक्ता है कि क्या हुआ जिसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई। बाकी इसराइल, तो मेरे ख्याल में ये एक अहम नुक्ता है ये समझने के लिए कि क्या हुआ और मौजूदा सूरत हाल तक कैसे पहुंचे। तो इसराइल ने हत्ता के पिछले चंद हफ्तों में भी एक इसराइली अखबार था, मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन उसने रिपोर्ट किया कि बिन्यामीन नेतन्याहू ने MBS को पैगाम भेजा कि अब वो मज़ीद MBS का इंतज़ार नहीं कर रहे कि वो उनसे ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए रुजू करें, यानी अब वो इसमें दिलचस्पी भी नहीं रखते। उन्होंने पैगाम भेजा जैसे कि अब हमें ताल्लुकात मामूल पर लाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अमेरिकियों ने, और इस बारे में कई अहम रिपोर्ट्स वाकई मौजूद हैं कि अमेरिकियों ने कई पैगामात भेजे, और कई बार आप जानते हैं उन्होंने कई बार बातचीत की बिन्यामीन नेतन्याहू और तमाम काबिज़ रहनुमाओं से, और कहा कि अगर आप इन खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं, या उन बाकी खलीजी ममालिक के साथ जिन्होंने अभी तक ताल्लुकात मामूल पर नहीं किए, तो आपको कम अज़ कम कोई रास्ता निकालना चाहिए कि आप ये सब कुछ करना बंद करें या इसके बारे में कोई मुख्तलिफ तरीक़ा अपनाएं, सिर्फ उन रहनुमाओं की इज़्ज़त बचाने के लिए, ताकि वो आपके साथ बाकायदा ताल्लुकात मामूल पर ला सकें। और उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया, और जो कुछ हुआ वो सब कुछ करता चला गया, और हम सब भी ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि ये दूसरा होता है। तीसरा नुक्ता, MBS और सऊदी हुकूमत और हकाम खुद को इस मुश्किल में पाते हैं कि वो ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं, लेकिन जिस इसराइली फ़रीक से आप ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं वो खुद इस अमल को आगे नहीं बढ़ा रहा। तो आप बादशाह से ज़्यादा बादशाहत नहीं दिखा सकते, और ना ही खुद बादशाह से आगे बढ़ सकते हैं। मेरा मतलब है वो वाकई एक शर्मनाक सूरत हाल में फंस गए हैं, जहां वो इसराइल के लिए कुछ चाहते हैं जो खुद इसराइल भी नहीं चाहता। आप जानते हैं, जिस तरह सऊदियों ने कोशिश की वैसे इसराइल ने नहीं की। और फिर मेरा मतलब है उनके जहन में जो गहरा हिसाब किताब चला वो ये था कि अगर ये सब कुछ मतलूबा नताइज के मुताबिक नहीं हो रहा, तो कम अज़ कम हम अपनी आवाम और अपने तमाम सामीन के सामने ये वाज़ेह तौर पर जाहिर करें कि हम फ़लस्तीनियों की सूरत हाल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं और उनके लिए गहरी हमदर्दी रखते हैं। एक मसला था, उन्होंने उस पर अमल किया। और हाँ, मेरा ख्याल है कि इस सब को समझने के लिए एक अहम बात यह है कि
میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ سعودی آبادی کی بھاری اکثریت، اور میرا خیال ہے کہ میں یہ بات پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، سعودی آبادی کی بھاری اکثریت اب بھی فلسطینی مسئلے کو دل سے مانتی ہے، سمجھتی ہے اور اس کی حمایت کرتی ہے۔ اس بات پر یقین نہ کریں یا دھوکہ نہ کھائیں۔ جو کچھ آپ آن لائن دیکھتے ہیں وہ سب ریاض کے چھوٹے کمروں میں سعودی حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جو سعودی عوام کرتے یا سوچتے ہیں۔ عبداللہ، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسرائیلی اب اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کی طرف مائل نہیں ہے؟ کیونکہ ایک وقت تھا جب اسے سبھی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ کیا وجہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز بدلی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت اور نیتنیاہو، خاص طور پر نیتنیاہو کی اندرونی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو عوامل ہیں، ایک خارجہ پالیسی یا ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو اپنانا، اور دوسرا عمل آبادی کا رجحان اور ان کی خواہشات ہیں، یعنی ان کی عوام وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی آبادی اور زیادہ تر اسرائیلی جو ہر قیمت پر جنگ جیتنا چاہتے ہیں، چاہے وہ انسانی قیمت ہو، چاہے وہ تمام آفات ہوں، چاہے وہ نسلی صفایا ہو، اور آپ جانتے ہیں وہ تمام تباہ کاریاں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ اور اس نے یقینی طور پر دوسرا راستہ چنا، یعنی آپ سفارتی تعلقات چاہتے ہیں لیکن عوام کی قیمت پر۔ ایک وقت تھا جب انہیں لگتا تھا کہ انہیں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، وہ دونوں چیزیں نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ کی باتوں سے کیا معمول پر لانا ایجنڈے سے ہٹ گیا ہے؟ قریب مستقبل میں؟ ہاں، قریب مستقبل میں، یعنی اگلے چند مہینوں میں۔ نہیں، بالکل نہیں، اگلے چند سالوں میں؟ اگلی چند سالوں میں کون جانتا ہے، اگر حالات بالکل بدل جائیں۔ مثال کے طور پر ان چیزوں میں سے ایک جو سعودی چاہتے ہیں معمول پر آنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی بات ہو جسے وہ عوام اور عرب خطے میں بیچ سکیں کہ انہوں نے فلسطین کے لیے کچھ کیا، ہاں، معمول پر آنے کے بدلے میں۔ تو اگر آپ اب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اب جو اقدامات ہو رہے ہیں، جیسے فلسطینی ریاست کا معاملہ، اور یہ کہ آیا یہ حقیقی ہے یا نہیں، میرا خیال ہے کہ اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں اس بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ ہاں، میرا مطلب ہے ہماری پچھلی گفتگو میں ہم نے امریکیوں کے بارے میں بات کی تھی، لیکن میرے لیے یہ بالکل واضح تھا کہ معمول پر آنا، چاہے وہ اسے ایک پردے کے طور پر پیش کریں، فلسطینی ریاست کے بارے میں، حقیقت میں یہاں بڑے قومی مفادات کے معاملات ہیں، یا کم از کم MBS کے قومی مفادات داؤ پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ مذاکرات براہ راست امریکیوں کے ساتھ ہو رہے تھے۔ اب تک آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر معمول پر آنے کا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو امریکی اس حوالے سے سعودیوں کے ساتھ اس نزدیکی میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے جو بظاہر، آپ جانتے ہیں، جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو عوامی سطح پر خاموشی ہوتی ہے، یا یہ کہنا درست ہے؟ میرے خیال میں یہ بالکل درست ہے۔ میرے خیال میں یہاں دو نکات ہیں، مختصر نکات۔ ایک، بالکل درست، یہ بات سب اداکاروں پر بالکل واضح کر دی گئی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اب معمول پر آنا سیکیورٹی ضمانتوں کے ساتھ منسلک یا قریبی طور پر منسلک نہیں رہا، جو سعودی امریکیوں سے چاہتے ہیں۔ یہی بات ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اور تمام خالصتاً لین دین پر مبنی تعلقات میں وہ بنیادی طور پر اس معاملے کو اس طرح دیکھا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو پیسہ چاہیے، سودے چاہیے، سعودیوں سے یہ اربوں ڈالر چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں دیں گے۔ اتنے زیادہ سودے کیے گئے، اتنے زیادہ معاہدے سائن ہوئے، اب یہ سب عام بات ہے۔ تو سعودی قیادت اور محمد بن سلمان کے لیے اگر یہ سب ان کے لیے کافی تھا تو پھر ہم ایسا کیوں کریں؟ آپ جانتے ہیں یہ سوال بنتا ہے۔ تو یہ بھی حساب کتاب کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں دوسرا عنصر یہ ہے کہ ایک بار پھر خطے میں ہونے والی بیشافت، اور نیتنیاہو کو یہ احساس ہوا کہ اگر وہ کسی قسم کی چاہے صرف ظاہری طور پر ہی صحیح کوئی رعایت دینا چاہیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ کرنا چاہیں، اور انہوں نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور سعودیوں نے محسوس کیا کہ نہیں، میرا مطلب ہے اب ہم ایسا کیوں کریں، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اس سب کا حتمی عنصر بھی سعودی عوام ہی ہے۔
میں نے ماضی میں دیکھا ہے، میں کچھ ہفتے کہوں گا۔ ایکس پر ہیش ٹیگز کا رجحان یقیناً سعودی حکومت سے منسلک سعودی بس کی طرف سے دھکیل دیا گیا، یہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ ہے کیا نیا صلاح الدین ہے، میں تم سے بچا نہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ اور ویسے میں خوش ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ اس بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اس لیے خوش ہوں کہ کم از کم وہ دکھاوا تو کر رہے ہیں کہ انہیں پرواہ ہے، جو کہ ماضی کے مقابلے میں کچھ پیش رفت ہے۔ آپ جانتے ہیں جب وہ اس معاملے کو مکمل طور پر چھوڑ چکے تھے تب تو انہیں دکھاوا کرنے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں پرواہ کا دکھاوا کرنا بھی کچھ ہے۔ ایک مشہور گانا ہے قولی ولو کاذبن کانا منامن حلون از نزار قبانی، مطلب یہ کہ دیکھو جب تم یہ بھی جھوٹ بولتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی ڈالا ہے، وہ یقیناً جھوٹ بول رہا ہے لیکن کم از کم وہ محبت کو پیش کر رہا ہے۔ تو کیا ہم حفاظتی ضمانتوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یقیناً اس پچھلے ہفتے میں جو واقعی دلچسپ ہے وہ دراصل حیرت ہے۔ سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ، اور یقیناً اس دفاعی ادارے کو لمبا کیا جا رہا ہے، اسے نیٹو طرز کی دفاعی پابندی کے طور پر آگے بڑھایا گیا ہے، اور یقیناً امریکیوں کے ساتھ مذاکرات میں ایک اہم رکاوٹ یہ تھی کہ اس حفاظتی چھتری کو بنایا جائے، یعنی سعودی عرب اور ایک امریکی کے درمیان نیٹو طرز کا سیکیورٹی ڈیفنس معاہدہ۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس میں واقعی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئے، تو میں یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ سعودی عرب نے یہ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا یہ آپ کی نظر میں واقعی اہم ہے؟ اور کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے ایک بار پھر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کم از کم اب اسرائیلی پہلے جیسے نہیں رہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ وقت دوحہ حملوں کے بعد آیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی غیر معمولی سرگرمیوں کے ایک سلسلے کے بعد سامنے آیا ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایم بی ایس جاگ گیا ہے؟ اور ایک بار پھر میں جانتا ہوں کہ ویکن اپ کا لفظ شاید یہاں بہت مضبوط ہے، لیکن اس نے محسوس کیا ہے کہ اسرائیلی واقعی شراکت دار سیکیورٹی پارٹنر نہیں ہو سکتے۔ عظیم سوال۔ تو سب سے پہلے ہمیں دونوں ممالک کے درمیان سیاق و سباق اور تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ بڑے ہو کر میں نے ہمیشہ یہ سنا ہے پاکستانی مسلح افواج میں ایک خصوصی بریگیڈ ہے جس کا نام 2 انتہائی مقدس مساجد کے نام پر رکھا گیا تھا، اور وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مکمل طور پر وقف اور مخصوص تھی تاکہ حفاظت کی جا سکے۔ سعودی عرب کی یہی وہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح تاریخی طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہت سے معاہدے تھے، سیکیورٹی معاہدے، فوجی معاہدے۔ اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ جب ایم بی ایس اقتدار میں آئے اور معاملات زیادہ لین دین پر مبنی ہو گئے تو انہیں یمن کی جنگ کے آغاز میں یہ احساس ہوا کہ انہیں پاکستان کی ضرورت پڑے گی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ انہیں خرید لیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا، اور اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں تو ایک معاہدہ ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا عملی طور پر ہوا، لیکن ایک معاہدہ تھا کہ سعودی عرب کا دفاع کیا جائے گا اور اس کے بدلے میں سعودی عرب اتنی رقم ادا کرے گا۔ تاہم عمران خان بھی براہ راست یمن کی جنگ میں ملوث ہونا نہیں چاہتے تھے۔ محمد بن سلمان اس پر بہت زیادہ مایوس ہوئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایم بی ایس کے قریبی حلقے کے لوگوں نے کہا کہ دونوں کے درمیان کمرے میں چیخ و پکار تک ہوئی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عمران اتنے ناراض ہو گئے کہ وہ تقریباً چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ ہے، یہ دونوں کے درمیان حالیہ تاریخ کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس یا پاکستان میں کوئی ایٹمی ہتھیار ہے، یعنی اس وقت جو وہ ظاہر کرتے تھے یا کم از کم دعویٰ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک طرح سے ان کا متبادل تھا۔ اگر میں آئی وی ایف کی زبان استعمال کروں تو پاکستان سعودی عرب کے لیے ایٹمی حمل کا متبادل تھا، اگر میں یوں کہوں۔ اور یہ بھی ایک حصہ تھا سعودی عرب کا دفاع کرنے کے لیے، معاہدوں کا حصہ، اور دونوں ممالک کے درمیان ساری اس تاریخ کا۔ ایم بی ایس اس وقت میں کہوں گا 2019 کے بی جی انسپیکٹر جنرل لمحے کے بعد۔ بی جی آئی جی لمحہ وہ تھا جب حوثیوں نے آئل ریفائنری پر حملہ کیا تھا۔
امریکیوں نے یہاں تک کہ ٹرمپ کے دور میں بھی مداخلت نہیں کرنا چاہی اور بنیادی طور پر سعودی عرب کو اس کی قسمت پر چھوڑ دیا۔ MBS اس قدر حیران رہ گئے کہ یہ ایک اہم موڑ تھا سعودی سیکیورٹی کے حساب کتاب میں۔ اور MBS، یہ وہ وقت تھا جب MBS نے یا تو بائیڈن کو یا امریکہ کو پابند کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، ایک حقیقی اور عملی سیکیورٹی کے لیے، ایک ایسا معاہدہ جس میں اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کا دفاع کریں گے یا پھر وہ کہیں اور رخ کرے گا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب اس نے یہ سب کرنا شروع کیا۔ اب جب سیکیورٹی معاہدہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور اس کے تمام وعدے پورے نہیں ہوئے اور ٹرمپ انتظامیہ کسی بھی دوسرے ملک کے لیے جنگ میں جانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی، شاید صرف اسرائیل کے دفاع یا مفادات کے تحفظ کے علاوہ، تو یہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ MBS نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ چاہے وہ امریکیوں کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط بھی کر لیں، امریکی تو چالاکیوں کے ماہر ہیں، وہ کسی بھی سیکیورٹی معاہدے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، وہ آپ سے منہ موڑ لیں گے، وہ یہ سب پلک جھپکتے کہہ سکتے۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ اور دوسری بات، اب حساب کتاب کا حصہ یہ تھا کہ MBS کے خیال میں ایران دشمن ہے۔ اب اگر اسرائیل وہ ہوتا جس نے بمباری کی، آپ جانتے ہیں، تو یہ حساب ہے۔ بالکل، میں اس پر آنے والا ہوں۔ یہ بالکل بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ امریکیوں کو یقینی طور پر اسرائیل کا ساتھ دینا ہوگا، سعودی عرب کا نہیں، اگر انہیں انتخاب کرنا ہے۔ تو یہ ایک اور کی طرح تھا، میں کہوں گا لمحہ۔ اب یہ لمحہ دعویٰ ہے، BGIG لمحہ ہے اور دعا کا لمحہ ہے۔ اب کیا یہ خطے کو سمجھنے کی طرف ایک اچھی پیش رفت ہے؟ میرے خیال میں میرے لیے یہ صحیح سمت میں قدم ہے۔ میں واقعی بہت محتاط رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ ایک مخالف سے سن رہے ہیں، میں انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ صحیح سمت میں ایک قدم ہے، لیکن ہمیں واقعی بہت محتاط رہنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں کہوں گا اس معاہدے کی دونوں طرف کے لیے اہمیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نیٹو معاہدہ دراصل دونوں طرف لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں طرف لاگو ہونا چاہیے۔ سعودی عرب پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا پیش کرے گا؟ کیونکہ پاکستان سعودی عرب کے تحفظ کے لیے کچھ پیش کر سکتا ہے اگر وہ چاہیں۔ کیا سعودی عرب تیار اور قابل ہے؟ مثال کے طور پر اگر پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ میں چلا جائے، یہ کوئی بعید از قیاس منظرنامہ نہیں ہے۔ کیا سعودی عرب جنگ کا حصہ بنے گا جیسے کہ براہ راست جنگ میں؟ بالکل نہیں، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ صرف ایک سادہ سا منظرنامہ ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان نیٹو طرز کا معاہدہ کاغذوں کی طرح ہے، ایک حقیقی کے مقابلے میں۔ میں کہوں گا کہ خطے میں سیکیورٹی کی حرکیات کی تبدیلی یہ اس کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں یہ MBS کی چال کا حصہ ہے مغرب کے لیے کہ میرے پاس دوسرے متبادل ہے۔ یہ پینتری بازی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ میں اب تک جو کچھ بھی آپ نے مجھے فراہم کیا ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور یہاں تک کہ جب آپ مجھے سیکیورٹی کی ضمانتیں دیتے ہیں مجھے یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ واقعی ہوگا۔ اور شاید جب وہ دوحہ والا لمحہ آیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ تمام مسائل اور تباہی کے باوجود جو اس سے پیدا ہوئے، یہ کم از کم ایک ایسا لمحہ تھا جس نے، میں کہوں گا، کسی حد تک سمت درست کرنے میں بہت زیادہ مدد دی کہ کیا واقعی کچھ ہو سکتا ہے اور کون اصل میں ہے۔ آپ جانتے ہیں، میرا مطلب ہے مسئلہ کہاں سے آ سکتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو بنیادی طور پر جب سے MBS اقتدار میں آئے ہیں ان کے ذہن پر صرف ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کا خوف چھایا ہوا ہے، اور یہ خوف ان کے ہر فیصلے اور ہر حکمت عملی کو متاثر کرتا ہے۔ اور اس وقت دراصل خلیج پر جو بمباری ہوئی وہ ایٹمی ریاست نہیں تھی، بلکہ اصل میں آپ جانتے ہیں اسرائیل تھا۔ تو کیا یہاں خطرے کے اندازے میں کوئی اثر و جائزہ لیا گیا ہے؟ خطرے کے اندازے کا یہاں کیا معاملہ ہے؟
मेरा मतलब है क्या सऊदी अरब ईरान के एटमी हथियार रखने वाले मुल्क से कम मुतासिर या कम परेशान है और शायद इसराइल से ज्यादा परेशान है? मेरा नहीं ख्याल कि मामला इस हद तक पहुंचा है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो अभी भी जैसे वो अब भी डरे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि वो ईरानियों से इसराइलियों की निस्बत कहीं ज़्यादा डरते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो थोड़े कम वहम व गुमान में मुब्तला हैं। वो अब इतने वहमी नहीं जितने पहले हुआ करते थे, क्योंकि माजी में वो ईरानियों के बारे में इस हद तक वहम में मुब्तला थे कि उन्हें किसी और की परवाह ही नहीं थी। और इस तरह जैसे उन्हें एक ऐसा मंजरनामा मिल गया है जहां कोई मुतबादिल भी हो सकता है, तो वो अब भी इसराइलियों के बारे में वहमी है। मेरा मतलब है ईरानियों के बारे में। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमरीकियों की जंग में शमूलियत भी एक अंसर है। और आप जानते हैं, तेहरान पर हमला करना, मुख्तलिफ शहरों पर हमला करना, बुनियादी तौर पर शाम का ईरान के इत्तेहादियों की गिनती से बाहर हो जाना, और हिजबुल्लाह का भी आप जानते हैं निशाना बनना, और ये सब कुछ, इस सब ने सऊदी अरब को एक बहुत ही अहम और फैसला कन मौका दिया कि वो दोबारा सोचे कि अच्छा, वो इतने ताकतवर और बाअसर नहीं हैं जितना वो पहले समझते थे, और अगर वो कभी थे भी तो अब यकीनन नहीं है। और इसराइल भी इस पूरे मंजरनामे का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। और मैं ये आखिरी और इंतहाई अहम बात भी कहना चाहता हूँ कि इसराइली वो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये तज्जिया करने की जरूरत नहीं कि इसराइली क्या कहना और करना चाहते हैं, वो खुद ही सब कुछ करने का है। और वो कल भी लिखा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था, उसने कहा था, हम हर उस शख्स के पीछे जाएंगे जो आप जानते हैं हमारे लिए खतरा समझा जाता है, कहीं भी हो। और कहीं भी इस पर खास तौर पर जोर देना चाहिए। जब वो दोहा में हमास के अहम रहनुमाओं के पास गए, बावजूद इसके कि आप जानते हैं अमरीकियों की कतरी हुक्काम के साथ इस अहम मामले पर तमाम तर हमाहंगी और मुकम्मल ताबन मौजूद था। मेरा मतलब है, खुदा के वास्ते दोहा में हमास की पोजीशन अमरीकियों के साथ बहुत करीबी हमाहंगी में थी। ये एक अहम हकीकत है, ताकि मुज़ाकरात को आसान बनाया जा सके। और इस सब के बावजूद, तमाम इत्तेहादियों के बावजूद, ट्रंप के दौरे के दौरान होने वाले शाहाना अखराजात के बावजूद, वादों सब कुछ के बावजूद उन्होंने ये कर दिखाया है भी। अब्दुल्ला, मैं इस इस्तिलाह से बहुत मुतासिर हुआ हूं जो आपने इस्तेमाल की, दोहा लम्हा। मेरा मतलब है, क्या आप समझते हैं कि ये लम्हा सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक के लिए है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने सुना है कि इस मुआहदे को पाकिस्तान से मिस्र तक, शायद कतर तक और शायद खित्ते के दीगर ममालिक तक भी फैलाने की बात हो रही है जो इसमें शामिल होना चाहेंगे। मेरा मतलब है, आपको कितना इम्कान लगता है कि ऐसा होगा? मैं समझता हूं कि ये मुमकिन है, लेकिन मैं इसकी ज़्यादा अहमियत भी नहीं देना चाहता, या ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता कि ये इससे ज़्यादा कुछ खास कर पाएगा। बिल्कुल भी नहीं, जितना हकीकत में कर सकता है, आप जानते हैं। और उसी वक्त मेरा ये पुख्ता ख्याल है कि हाँ, इस खित्ते में कुछ ऐसे अहम किरदार हैं जो सोचना शुरू हो गए कि इसराइल सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो अमल भी कर सकते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसराइलियों के सिफारती तौर पर अलग थलग होने के बाद वो अब ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं, क्योंकि अब वो इस बात की भी परवाह नहीं कर रहे कि वो किसी बैनुल-अक़वामी कानून या किसी और चीज़ की पाबंदी का दिखावा भी करें। वो पहले भी कभी नहीं करते थे, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा हो गया है। और अब इसराइली अफवाज लेबनान, शाम की जानिब तेज़ी से बढ़ रही हैं और ईरान पर फ़ज़ाई बमबारी कर रही हैं। इराक़ के मकामात, दोहा, यमन, मेरा मतलब है, और कौन हुई है? हमने अभी जिक्र किया। क्या खित्ते के 7 ममालिक? आपको क्यों लगता है कि दूसरे ममालिक अगला हदफ बनने से महफूज हैं? अब्दुल अजीज अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस गुफ्तगू को समेट गए। मेरा मतलब है, मैं आपसे एक जाती सवाल पूछना चाहता, या आप अपनी जाती हिफाजत के बारे में फिक्रमंद है? जब बात सऊदी मुखालिफ होने की आती है तो हम सब जानते हैं कि जमाल खाशोगी के साथ क्या होलनाक वाकया पेश आया था।
ہم جانتے ہیں کہ میرا مطلب ہے میں اس سڑک سے گزرا ہوں جو ان کے نام پر ہے، سعودی سفارت خانے کے پاس ظاہر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سعودی حکومت جیسا کہ آپ نے آج بیان کیا اب بھی انتہائی جابرانہ ہے۔ سعودی عرب ابھی پیگاسس سافٹ ویئر استعمال کا ٹھیک ہے، اسرائیلیوں نے انہیں یہ فراہم کیا ہے تاکہ وہ ان مخالفین کے فونز میں داخل ہونے کی کوشش کر سکیں۔ کیا آپ اپنی ذاتی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں اور اس حوالے سے آپ کو کوئی خدشات ہیں؟ دیکھیں، مجھے یاد ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا، ایک بار میں اپنے والد کی کہانی پڑھ رہا تھا۔ ہے انہوں نے کہا کہ ایک وبا ایک شہر میں گئی اور پھر جب وہ اس شہر سے باہر نکلی انسان کی شکل میں، لوگوں نے اسے دیکھا اور انہوں نے اس سے پوچھا، اوہ تم ہی وہ وبا کے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اوہ تم اس شہر سے باہر بھی کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا لیکن تم نے 5000 لوگوں کو مار دیا۔ میں نے کہا کیا؟ نہیں، میں نے صرف 500 کو مارا۔ تو اس نے کہا پھر باقی 4500 لوگ کس وجہ سے مرے؟ اس نے کہا مجھے کھلا کر، یعنی وبا کو کھلا کر۔ اس مثال میں کہوں گا کہ یہاں وبا سے مراد آمیریت اور ظلم ہے۔ میرے لیے میں کبھی اس سے نہیں مروں گا۔ آپ جانتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے ہم صرف ایک بار مرتے ہیں۔ میں کبھی اس طرح نہیں مروں گا۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں کھلا کر نہ مروں۔ یہ سب ظالمانہ پالیسیاں، اور میرا خیال ہے جو کچھ یہ لوگ پالیسی میں بناتے ہیں، یہ آمرانہ ذہنیتیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس حد تک خوف زدہ کر دیں کہ آپ مفلوج ہو جائیں۔ صحیح کام کرنے سے، غلط پالیسیوں کو بے نقاب کرنے سے، خلاف ورزیوں کو سامنے لانے سے اور جابرانہ پالیسیوں کو دستاویزی شکل دینے سے روک دیں۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے نہ ڈرنے کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ ایک انتخاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا لا تغضب، تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی خاص احساس نہ رکھے؟ یہ ایک پیغام ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے۔ آپ کے پاس کوئی احساس ہو یا نہ ہو، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ آپ کے پاس غصہ ہو سکتا ہے یا نہ ہو، اور آپ کے پاس خوف ہو سکتا ہے یا نہ ہو۔ تو انشاءاللہ میں نے خوف نہ رکھنے کا انتخاب کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں آپ کے والد شیخ سلمان العودہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ جیل میں ہے، وہ اب بھی جیل میں قید ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی سعودی عرب میں سزائے موت کی قیدیوں میں شامل ہیں۔ بس ہمیں ان کی قید اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں کچھ بتائے، اور ان کی حالت کے بارے میں کوئی تازہ معلومات ہے؟ در حقیقت اس اہم مہینے کو ان کی قید کو پورے 8 سال مکمل ہو چکے ہیں، جو ایک طویل اور مشکل عرصہ ہے۔ وہ اب بھی تنہائی میں قید ہے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، صرف ایک ٹویٹ کی وجہ سے؟ صرف ایک ٹویٹ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی یہ صرف ایک ٹویٹ تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ، میں کہوں گا یہی وجہ بنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کہی سعودی عرب میں آزاد علماء، مسلم علماء کے اس بیانیے اور اس سے جڑے خوف کا بھی معاملہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں 8 سال بعد بھی وہ اب بھی اسی حالت میں ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ رہا بھی ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی رہائی جلد اور آسان ہو۔ لیکن ہاں، میرا مطلب ہے آخر میں بس انہیں اپنی دعاؤں اور خیالوں میں رکھیں، اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ۔ عبداللہ العودہ، یہ واقعی ایک دلچسپ گفتگو رہی ہے، اور واقعی میں آپ نے جو جملہ استعمال کیا ہے دوحہ لمحہ، میرے خیال میں ایک ایسا جملہ ہے جس کو پکڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے شبہ ہے کہ یہ ایک ویک اپ کال تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ویک اپ کی اصطلاح اب بھی قابل بحث ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے جاگنے کی کال رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کے وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہاں بالکل، مجھے رکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اب آپ اس شو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ آخر تک ٹھہرے ہوئے ہیں مجھے بتاتا ہے کہ آپ واقعی ہمارے کام پر یقین رکھتے ہیں۔ برائے کرم sochmuslim.com/membership پر جا کر یک طرفہ چندہ دینے یا ممبر بننے پر غور کریں۔ اب آپ کے تعاون آپ کو پردے کے پیچھے کی خصوصی رسائی اور ہمارے مہمانوں سے سوالات کرنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں، اور ماہانہ کالز میرے ساتھ، میری ٹیم کے ساتھ، اور ہمارے مہمانوں جیسے سمیع حمدی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔